حتى تجد الكفين عطاء استقبال الجملة قول الله ولا فيقول الله اليدين تحت الصدر وفوق الصدر وكما هكذا كما يفعل البعض نصب الكوع على اليسار على الكوع اليسار بكف اليمنى هكذا. أما في سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده إذا كان القيام رفع اليدين سمع الله لمن حمده إذا كان القيام رفع اليدين ما عندما يكون Jadi tadi beliau menjelaskan cara mengangkat tangan, dan saat kita mengangkat tangan pun kata beliau tadi ya, telapak tangan ini arah ke depan, arah ke kiblat. Dan dianjurkan jari jemari itu jangan kaku, agak dilenturkan sedikit. Ya, agak dilenturkan sedikit menghadap ke arah kiblat juga. Bukan malam begini, ke belakang menghadap jari, tapi dilenturkan sedikit sehingga jari jemari kita semua menghadap ke arah kiblat. Adapun kalau kita berdiri daripada ruku mau i'tidal saat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kapan ngangkat tangannya? Ngangkat tangannya kata beliau bukan pas pertama dia angkat kepala dari ruku, bukan. Tetapi mulai mengangkat tangannya ketika sudah dekat mau berdiri. Ketika dekat mau berdiri posisikan posisi ruku begini. Ketika dia mau dekat sudah dekat berdiri baru dia mulai mengangkat daripada tangannya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan hadir, mas'alati waswas min asy-syaitan. Law masalan sya'ara ahadun anna shaykhuhu aw habibulan masalan ja'a ilayhi wa shaykhuhu adalah bahasa Indonesia. Bagaimana kalau salah seorang dulu? Bagaimana kalau misalnya salah seorang merasa gurunya mendatangi dia, seperti bayangan mendatangi dia, padahal gurunya ini sudah wafat, atau Habib Fulan, Syekh Fulan, apakah ini sholiqah atau waswas? Sebenarnya mendatangi sudah satu yang sudah نعم هذا الشيخ أو الحبيب إن كان من الصالحين فإن الشيطان لا يتمثل بالصالحين ولا يتمثل بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك رؤيا حق وتلك رؤيا صدق، ففيها إشارة لأمر سيكون أو كان ولو من طرف خفي. Bisa saja kata beliau kalau kita itu punya guru kita wali fulan atau habib fulan sudah meninggal datang kita, itu bisa terjadi. Dan itu bisa juga bukan dari setan. Kadang-kadang memang ada pesan yang harus disampaikan. Apalagi itu syaratnya kalau gurunya atau habibnya itu atau guru-gurunya orang-orang soleh, orang soleh. Ya memang orang seorang wali yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi itu terjadi karena setan itu susah menyerupai wali, apalagi menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun misalkan datang hanya sekedar mengucapkan salam, datang atau dengan sekedar membawa pesan yang ringan, itu bisa terjadi.
Jelas. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Saya menanyakan masalah ilham. Kebanyakan itu pada waktu sholat dan setelah sholat, Bib. Jadi yang benar yang mana? Ilham. Jadi kita sedikit sholat, tapi kalau dalam kondisi sholat dan ilham itu dari sekitar benar gitu. Tidak jelas. Coba bilangnya Tidak jelas ngomongnya. Kita dan sebagai orang yang mengerjakan sholat itu mendapatkan ilham. Ada ilham yang dalam kondisi sholat dan ada ilham setelah sholat. Betul dua-duanya kok alhamdulillah betul. Ilham. نعم. أولا نحن نقول الهام نقول الخواطر التي تخطر على الإنسان في الصلاة. كل خاطر يخطر للإنسان في صلاته وليس له تعلق بما هو فيه في ذلك الركن، في القيام من تلاوة، في الركوع من تسبيح أو في السجود، وفي الاعتدال من سلام، فذاك من وسواس الشيطان. Jadi saat sholat kata beliau kadang-kadang ada lintasan hati. Itu bukan ilham kata beliau. Datang dari sholat ada lintasan hati. Kadang-kadang kita terlintas ini, terlintas itu, ya. Tapi yang terlintas di hati kita dari sholat tadi, kalau lintasan hati tersebut terkait dengan sholat yang kita kerjakan, misalkan lagi berdiri terlintas hati tentang ayat, ya, datang sesuatu tentang hal-hal yang terkait. Contoh lagi ruku terlintas hati tentang tasbih, dan terlintas hati tentang keagungan Allah dan yang lain sebagainya. Itu lintasannya baik. Itu bukan ilham, tapi lintasan hati yang memang kadang-kadang datang dari sholat. Kalau sesuai dengan apa yang kita lakukan, lagi berdiri terlintas tentang ayat, lagi ruku, sujud, ya, itu baik. Tetapi kalau lintasan hati itu justru di luar dengan perkara sholat, itu setan betul-betul. Itu setan. Lagi sholat, lagi sujud, terlintas macam-macam yang tidak ada kaitan sama sholat. Justru itu setan yang mau datang untuk ganggu sholat kita, untuk menghilangkan khusyuk sholat. بل أن الشيطان إذا لم يستطع أن يسلب منك الخشوع في الصلاة يجعلك تخشع في غير محل الخشوع. مثال: تتفكر في آية قد قرأتها في القيام وأنت في الركوع أو السجود، ذلك من وسواس الشيطان. Bahkan setan itu hebatnya kata beliau, kadang-kadang dia menghilangkan khusyuk kita itu bukan pada tempatnya. Contoh kata beliau, kita lagi sholat memikirkan satu ayat yang tadi kita baca, yang harusnya kita ini sekarang harusnya sudah ruku, karena dia masih terlintas di hati mikirkan makna ayat yang dia baca setelah Al-Fatihah. Dia belum ruku. Apalagi kalau berjamaah imam sudah ruku, dia masih berdiri, masih mikirkan makna ayat terlintas di hatinya macam-macam. Itu salah satu juga gangguan setan. أما الخواطر التي تقع بعد الصلاة أو في غير ذلك فإن نزلها في ميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما استحسنه شرع النبي محمد فذاك يقرب من إلهام الله سبحانه وتعالى، وما استنكحه شرع النبي محمد فذاك من خواطر الشيطان. Adapun kalau lintasan hati, ya lintasan hati itu datangnya setelah sholat, seusai sholat. Ya, kalau bahasa kita mungkin kayak ada yang ya kan, di terlintas hati kita. Kalau habis sholat kata beliau, lihat dulu yang bisikin
bisikan yang datang atau lintasan hati itu kita timbang dengan timbangan syariat. Sesuai syariat apa enggak? Yang sampai di hati kita itu sesuai enggak? Baik enggak? Bagus enggak? Oh, kalau yang sampai kepada kita itu misalkan sesuatu yang baik sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, itu bisa jadi dekat dengan ilham. Itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau seandainya yang datang itu tidak sesuai dengan syariat, sama itu namanya setan juga yang mengisi hati kita. Jelas. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Asal dulu. الله يبارك إن شاء الله في الأوقات وشاء الخير والطاعات ويبارك في هذا المعهد إن شاء الله معهد يجعلنا في السلام وحين في سلام وحين في سلام ويدخلنا برحمته دار السلام جوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويبارك في شيخنا فضل السعادة والعافية أن يجعلنا في طاعة الله أن يجعلنا في طاعة الله يبارك في الأولاد والبنات والطلبة والطالبات إن شاء الله نحن مباركين يا رب العالمين واسلكنا طريق الطاعة وعزنا بالطاعة ولدنا بالمعاصي والمخالفات فكهنا في الدين عنا في الدين إلى سواء السبيل بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم.